उपसेट कौन कही ना उपसेट कहला देख उपसेट कहला कौन ना उपसेट को इंग्लीश कह जाए सबसेट कौन कह जाए सबसेट ए ओ बी मनकर ए ओ बी दुईटी सेट द्वय मध्य जदि ए सेटर प्रत्येक उपादान बी सेटर उपादान होता है तेबे ए सेट को सेट बी रो एक उपसेट कह जाए आपको इंग्लीश कौन कह जाए ए इज ए सबसेट ऑफ बी संकेत ए सबसेट बी लिखा जाए एबे बुझा देख यहाँ तार थिला संज्ञा है कौन थिला संज्ञा एबे देख संज्ञाटा कौन कहला संज्ञा हूँ मन जदि है जदि ए ओ बी सेट द्वय मध्य सेट द्वय मध्य ए सेटर प्रत्येक उपादान प्रत्येक उपादान उपादान बी सेट उपादान होता है कौन कही जदि ए और बी सेट द्वय मध्य ए सेटर प्रत्येक उपादान बी सेटर उपादान होता है दान होता है ताहेले ए सेट बी सेटर उपसेट कहा जाए उपसेट कहा जाए बुझे संज्ञा देख आम यहाँ को लिखुचे लिखिपर ए ये लिखिपर आम कौन लिखिपर संकेत यहाँ हूँ सबसेट संकेत ए सबसेट बी एटा उदाहरण मध्यम बुझा यहाँ आम उदाहरण मध्यम बुझे सबसेट संकेत हूँ ये बुझीगला यहाँ आम उदाहरण मध्यम बुझे देख उदाहरण उदाहरण देख बहीर उदाहरण कौन नहीं मन पुणी उदाहरण ना देख मन कर ए सेट कौन नेला ना ए लिखिला सेट ना देला ए सेट सम्मान चिन्ह देला आ कौन लिखिला ना कुटला बंधनी मध्य लिखिला उपादान आ लिखिला कुटला बंधन उपादान जो लिखिला कमा कमा देके लिखिला ए सेट लिखिला ए सेट उपादान किए 1 2 3 देखो बी सेट लिखिला बी सेट उपादान लिखिला 0 1 2 3 4 बुझीगला देखो ये जो ए सेटा ए सेट्र समस्त उपादान देखु ए सेट्र समस्त उपादान 1 2 3 बी सेट भितर अच्छी कि नहीं अच्छी जदि ए सेट्र समस्त उपादान उपसेट भल बुझ ए सेट्र जदि समस्त उपादान तुमको बी सेट भितर देखा जाउथिबे ताले कहि परिबो ए सेट को बी सेट्र उपसेट तुम कहि परिबो देखंतु ए सेट्र 1 2 3 मत बी सेट मध्य देखा जाउची 1 2 3 समस्त उपादान बी सेट भितर अच्छी ताले कहि परिबो ए सेट को बी सेट्र उपसेट कहि परिबो ए 1 2 3 टा देखंतु बी सेट भितर देखा जाउची ताले ए सेट जब समस्त उपादान बी सेट थे ताले ए सेट को बी सेट्र उपसेट कह जाए देखो आम बर्तमान मन रू गोटे उदाहरण ना देख कौन कही नेली मनकर ए सेट कौन नेली ए सेट 7 8 9 है आउ नेली कौन बी सेट कौन नेली बी सेट कौन नेली देखंतु बर्तमान देख 6 7 8 9 10 11 12 देख संपूर्ण ए सेट्र समस्त उपादान 7 8 9 7 उपादान बी रे अच्छी ए रो 8 उपादान मध्य बी रे अच्छी ए रो 9 उपादान मध्य बी रे अच्छी ए रो 7 8 9 उपादान बी भितर अच्छी
এর সমস্ত উপাদান এই 7 8 9 বি ভিতরে অছি যদি এর সমস্ত উপাদান বি ভিতরে থিবে তাহলে কহিব কোন এ হଉଛି বি সেটর উপসেট বা ইংলিশରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ହେଲା ଆଉ ଲେଖିପାରିବ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 2 ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏ ସେଟ୍ ଲେଖିଲି ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଓକେ ଆଉ ବି ସେଟ୍ ଲେଖିଲି କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ଦେଖ ଏଠି ବି ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବି ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ବି ସେଟ୍ର ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ଉପାଦାନ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳୁଛି ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ହେଲା ବି ସେଟ୍ର ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିପାରିବା ବି ହେଉଛି କେଉଁ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଏ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ବି ଇଜ୍ ଉପସେଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଏ କାରଣ ବି ସେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଏରେ ଅଛନ୍ତି ବି ସେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ମୋତେ ଏରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବି ଇଜ୍ ଉପସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବା ବି ହେଉଛି ଏର ଉପସେଟ୍ ବାସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବେ ଉପସେଟ୍ ବୁଝିଗଲେ ଦେଖ ଏବେ ଉପସେଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯୋଗ ପଢ଼ିବା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିବା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିବା ଓକେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସେଟ୍ର ସଂଯୋଗ ଏବେ ପଢ଼ିବା ସେଟ୍ର ସଂଯୋଗ ओके सेट्र बर्तमान संजोग पड़े संजोग को आमर देख ये जो यू द्वारा सूचित कराए यू भाया ये यू भाया चिन्ह द्वारा सूचित कराए कौन द्वारा ना यू भाया यू द्वारा ना यू भाया चिन्ह द्वारा सूचित कराए बुझीगला बास देख संजोग को आमर यार यू भाया चिन्ह द्वारा सूचित कराए देख बर्तमान ए बही कौन अच्छे तार संज्ञा देखिए संजोग देख संजोग को इंग्लीश रे कहते यूनियन संजोग को इंग्लीश रे कहते कौन यूनियन ए ओ बी सेट द्वयर थिबा समस्त उपादान को नहीं गठित सेट को ए ओ बी रो संजोग कहा जाए एवं यह ए संजोग बी संकेत द्वारा सूचित हुए है आपको जब आम सूत्र प्रणाली लिखा कि लिखा ना ए संजोग बी इक्वाल टू कुटल बंधन देवा लिखा एक्स सच दैट 11टा कहुए कौन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बा एक्स बिलोंग्स टू बी यार अर्थ होची एक्स उपादानटी ए किंबा बी उभयर उपादान अटे देख आउ थे कहीदे आपको मुझे संजोगटा भलसे बुझेबी किसी असुविधा नहीं बही रे आमर जहाँ संज्ञा लिखी आम से संज्ञाटी को बर्तमान एवं आलोचना करवा देख संजोग को सेट्र संजोग को इंग्लीश रे कहते यूनियन ऑफ सेट यूनियन ऑफ सेट मन कर देख ए ओ बी सेट द्वयर थिबा समस्त उपादान को नहीं गठित सेट को ए ओ बी सेट द्वयर थिबा समस्त उपादान को नहीं गठित सेट को ए ओ बी सेटर संजोग कहा जाए एवं यह ए संजोग बी संकेत द्वारा सूचित हुए ओके यदि सूत्र प्रणाली में लिखा ए यूनियन बी इक्वाल टू कुटल बंधन उभय पट दबा एक्स सच दैट एक्स ये जो 11टा को पढ़ा जाए कौन सच दैट
ଆଉ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ବା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ଦେଖ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଉପାଦାନଟି ଏ ରେ ଅଛି। ଆଉ ବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଉପାଦାନଟି ବି ରେ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ୍ସ ଉପାଦାନଟି ଏ କିମ୍ବା କ'ଣ ବି ଉଭୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏକ୍ସ ଉପାଦାନଟି ଏ କିମ୍ବା ବି ଉଭୟରେ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝିବା। ଦେଖ ମୁଁ ସଂଜ୍ଞା ବହିରୁ ଦେଖେଇ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ନେଲି କ'ଣ ଏ ସେଟ୍ କ'ଣ ନେଲି ଏ ସେଟ୍ ଧରି ନେଲି କ'ଣ ନା ଏ ସେଟ୍ ନେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନେଲି 1 2 3 4। ମୁଁ ମନକୁ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି ତୁମମାନେ ଏମିତି ବୁଝ ଆଉ ନିଜେ ମନରୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଆଉ ବି ସେଟ୍ ନେଲି କେତେ ଧରିନିଅ ମୁଁ 3-4ଟା ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଏଟାକୁ ସଂଯୋଗଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ 3 4 5 6 7 8 ବୁଝିଗଲା। ମୋତେ ପଚାରିଲା ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ହେଲା। ମୋତେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ପଚାରିଲା କେତେ ବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି କେତେ ପଚାରିଲା। ଦେଖ କେମିତି କରିବି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଚଟକିନା ତ ଲେଖିଲେ ତ ଲେଖିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଆଗେ ଏ ସେଟ୍ କହିଛି ନା ଏ ସେଟ୍ ଆଗେ ଦେଖ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଲେଖିଛି। ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଏ ଯୋଗୁଁ ବି ପଚାରିଛି। ଓକେ ଇଏ କହିଛି କ'ଣ ଏ ଲେଖିଛି ଏ ସେଟ୍ ଲେଖିଛି। ଏ ସେଟ୍ଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଏ ସେଟ୍ଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 1 2 3 4। ଓକେ ତାପରେ ୟୁନିୟନ କହିଛି ୟୁନିୟନ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛି ବି ସେଟ୍ଟିକୁ ଲେଖିଦେବି। ଏ ଯେଉଁ ବି ସେଟ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା 3 ଅଛି 4 ଅଛି 5 ଅଛି 6 ଅଛି 7 ଅଛି ଆଉ 8 ଅଛି। ଜାଗା ପାଇଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର କେମିତି ହେବ ଏ ଯୋଗ ବି ବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି କେମିତି ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖ ସହଜରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ କହୁଛି ଆଗେ ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିଦେବେ। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେବେ। ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି 1 2 3 4। ଓକେ ତାପରେ ବି ସେଟ୍ର ସେଇ ଉପାଦାନ ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଏରେ ନଥିବେ। ଦେଖ ମୁଁ 3 4 ତ ଏରେ ଅଛି ଆଉ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାରେ 5 6 7 8 5 6 7 8 ଏରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଯଦି ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ କରିବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରି ତାହେଲେ ଇଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆଗେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ତ ଯଦି ମୋତେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିଲା କ'ଣ କରିବି ନା ଦେଖ ଯଦି ମୋତେ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ କରିବି ନା ଆଗେ ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଲେଖିବି। 1 2 3 4 ଦେଇଥିଲା ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ବି ସେଟ୍ର ସେଇ ଉପାଦାନ ଲେଖିବି ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଏରେ ନଥିବ। ସାର୍ 3 4 ତ ଏରେ ଅଛି ଏରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖ 3 4 ଆମର ବିର 3 4ଟା ଏରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଗେ ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଲେଖିବ 1 2 3 4 ଲେଖିଦେଲ। ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଲେଖିଦେଲ। ବି ସେଟ୍ର ସେଇ ଉପାଦାନ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟା ତୁମର ଏରେ ନଥିବ। ସାର୍ 5 ନାହିଁ 6 ନାହିଁ 7 ନାହିଁ 8 ନାହିଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ସଂଯୋଗ ବିର ଉତ୍ତର ହେଲା। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର ଆମର 2ରେ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 2 ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଲି ଧରିନିଅ ଏ ସେଟ୍ ନେଲି କ'ଣ ନେଲି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
ନା ମୁଁ ନେଲି -1 -2 -3 -4 ଆଉ ବି ସେଟ୍ ନେଲି କେତେ ନା ଆମର କେତେ ନା -1 -5 -7 -8 ମୋତେ ପଚାରିଲା ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। ଦେଖ ଆଗେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମୋତେ ପଚାରିଛି, ଲେଖିଦିଅ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେବ। ଆଗେ ଏ ସେଟ୍ ଲେଖିବ। ଏ ସେଟ୍ କ'ଣ କହିଛି -1 -2 -3 -4 କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ସମାପ୍ତ କରିବ। ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ, ୟୁ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ବି ସେଟ୍ କହିଛି, କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ବି ସେଟ୍ -1 -5 -7 -8 ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆମେ ଆଗେ ଲେଖିଦେବା। ଏ ସେଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେମିତି କାଢ଼ିବ ନା ଏ ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଲେଖିଦେବ। -1 -2 -3 -4 ଲେଖିବ। ବି ସେଟ୍ର ସେଇ ଉପାଦାନ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟା ଏରେ ନଥିବ। -1ଟା ତ ଅଛି ଏରେ, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ -5 ନାହିଁ -7 ନାହିଁ -8 ଲେଖିବ। -5 -7 -8 ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଏ ୟୁନିୟନ ବିର ଉତ୍ତର। ଏ ୟୁନିୟନ ବିର ଉତ୍ତର ହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ୟୁନିୟନ। ଦେଖ ଏ ୟୁନିୟନ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଏ ସେଟ୍ ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଲା ଏ ସେଟ୍ ଦେଲା M N O ଆଉ P। ଆଉ ବି ସେଟ୍ ଦେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା R କ'ଣ ଦେଲା R S T U ଦେଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଲା ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ବା ଏ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ବି କେତେ ହେଲା। ଦେଖ ଉତ୍ତର କେମିତି କରିବା। ଏ ସଂଯୋଗ ବି ଲେଖିଦେବା, କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେବା, ଏ ସେଟ୍ ଲେଖିବା। ଏ ସେଟ୍ କ'ଣ କହିଛି M N O P। ତାପରେ ସଂଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା।